rukun sebenar menakbuti no. Allahu Akbar na pun boleh nang sebut ng lamatay. Mesti nang sebut ng peluan, perkus. Allahu Akbar. Mas benar menakbuti di kalimah Allahu Akbar. Ini mo rukun no. Pero gini no. Ano pikon ano kelas pijakan bakamo. Arah jam ten bakamo ko ya suruh kanan. Jadi kebesurgi bang tu lawan jam. Arah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jadi penangkelanggunganku kaliano siri kedua ko aku gugusur tazkirah singkat ku siri kedua ini takna di siri pertama jadi keseluruhan nama telu siri ko no tazkirah singkat ku ngalom baso uni kito uni bulu dupi jadi kamu ngalom tazkirah ku bahasa Melayu dah kay nom siri sebenar mo nom siri. Jadi ngalom bahasa kita nung kumalan ko ya nung pesingkat itu ya nung malan ko ya telu siri. Siri pertama ada kelupus, ana siri kedua. Jadi siri kedua nung kumusur tentang perilaku ataupun cara-cara gidu, cara-cara piil Nabi kita waktu ramo mengangkat takbiratul ihram. Gitu. Jadi cara Nabi kita mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu maksud ramo menakbut secara uni Allahu Akbar. Ini ramo sebenarnya rukun sebenarnya menakbut ini Allahu Akbar ini apa boleh nang sebut dengan lamatay. Mesti nang sebut nang peluan perkus Allahu Akbar. Ini salah satu rukun dalam bitelu rukun salah satu romo ino ko inong sebut Allahu Akbar ino sebut Allahu Akbar ino salah satu rukun naran romo ino takbiratul ihram. Jadi Nabi kita kalau romo menakbut ino sama ada awal-awal mo gadano romo awal-awal mo gadano ataupun gesarak baya Romo mangkat kedua-dua piro gadino bagadap kiblat gadino jadi sama-sama mulai butuan romo surut tas gadino 90 derajat. Jadi kedua-dua piro pun gadino tu 90 derajat. Sama-sama. Engkau gadano apa na budi? Apa na budi? Engkau kemo suka abawang gadino. Benar seragu kunai butuan romo 90 derajat bagadap ng kiblat. Sama ada bagadop no sentuh kanan gunai sentuh gibang romo ataupun kagadop gunai kedua-dua telingo kanan gunai telingo kanan gunai telingo gibang romo gadino sama-sama gadino. Jadi gadino kebiasaan Nabi kita malan kamu bahasa mo sunnah gadino. Ini mo rukun nama sebenar menakbut tadi kalimah Allahu Akbar. Ini mo rukun nama sebenar. Ano sunnah mo. Kaya sunnah. Jadi kamu ngatur malan atil makai pahala. Kamu pun ngatur malan para kay nuno. Suka mo na sunnah. Kamu ngalam kajian sains sunnah Nabi ton akay maknor mo. Nangalam fakta sains. Maya nang usur kang guru kutak na adi. Jadi nama ng Nabi kita malan sama ada gulu di kalimah Allahu Akbar ataupun serak baya ataupun kemudian jadi kebanyakan ko ini bugusur rong mangkat gitu terus rong macam Allahu Akbar. Nah saya ramo tobos gitu. Jadi cara ramo menamos kedua-dua pi ramo sama ada nang ada pusod ramo ataupun gini nang ala gitu sentuh ramo gini
pi mo gani no. Pi konan ng tas pi gibang gani no. Ataupun satu lepo cara remagukom ano. Bangon nama gibang ano remagukom gani no. Gani no. Jadi kalau may usuril ulama ina nabi kita pun mil gedan no. Ini seorang tengah ganjil itu iko pagino. Gunay nabi kita pun galabak di gupo talag gadi. Apon inar mo ingani mo ng tas pusod ataupun gadi na. Ari panina kay maanor mo ng alam kajian sains. Jadi wataras syamsa ija talaat tazawaru an kahfihim zatal yamin wa iza gharabat taqriruhum zat ashimal wa hum fi fazwatin minhu zalika min ayatillah. Ini ayat baca ku takna ayat nombor 10 dituru. Jadi engkau melihat wahai Muhammad apabila ini di Melayu koi namo mata Muhammad apabila mata tahu ini mulai lemuan mata tahu ini geratop surubaya gukuk batu itu gupot konan jatal yamin ini jatal yamin maksud nama gupot konan wa iza garabas namo mata Muhammad apabila mata tahu ini mulai suntop wa iza garabat taqriduhum ini malawi taqriduhum sa kabairo taqriduhum matataw ino malawi sa kabaya gugko batu iro gupot gibang zatas shimal ganito. Jadi ino sa bobro mo ino akay kaitad ko ni nabi kita waktu mo songgo kamo ni kita bakam mo kot takbiratul ihram piil nabi kita songgo no parang akay kaitan mo jadi kaitan mo gada no kayo mausul mo pakar sains tagda guru ko ade gada na siku nabi kita ton kupot sungonantang mga kay satu tando bahwa pukul 6 subuh ganito. Pukul 6 subuh tu waktu matang mulai lemuan ganito pukul 6 subuh pukul 6 subuh jadi tudong pukul 12:30 tao ganito pukul 12:30 tao waktu rumah ini matang tao na gupot tas kita ko ganito jadi tudong kalau may usul itu guru ko tagna ade gupot libang nabi kita ton gupot libang siku nabi kita ton seolah-olah mengalati bahwa waktu ini pukul 6 gamabi pukul 6 gamabi waktu matadtaw na suntop gadi na inausur mo jadi gupot tukod nabi kita di seolah-olah memara bahwa waktu ini pukul 12 tengah gabi jadi nilagay na kayo geligot surgi bang bumi dunia kan geligot surgi bang begiling surgi bang begiling soal gaya tuang kau kamu ni gitu nah gitu. Jadi bila ilustrasi itu mau mulai ilustrasi petunjuk gitu kau wa ijata wa taras syamsa iza talaat tazawaru an kahfihim zatal yamin jadi ko na contoh mo zatal yamin to gupot konan gupot libang kamu konan mesti kamu kok sebut dalam Quran zatal yamin gupot konan jadi ko na contoh mo gupot konan guku batu di kamu gupot konan mesti gupot gibang gibang kiri kamu ni Melayu kanan kiri kanan kiri kanan gibang nah gitu kuldam gitu garatop surubaya gupot kanan na tunaw misa kay pukul 8 garatop surubaya kanan pukul siway garatop surubaya kanan pukul 10 garatop surubaya kanan 11 garatop surubaya kanan tunaw pun masih masih kanan gitu kanan gibang gitu kada tengah tahu ko kena pukul 12 tengah tahu masuk kay buku nabi gitu sebagai satu petunjuk
tudong ano lebih kurang kay pukul 1. Kemudian pukul 1 gadan masih konan konan ako gulu. Konan ako gulu. Gibang tagaluwog. Pukul 2 konan ako gulu. Gibang tagaluwog. Pukul 3 konan ako gulu. Gibang tagaluwog. Pukul 4, pukul 6. Mulai pukul 6 tu matentaw dah mulai suntok. Yang matentaw sa kandi sa udi, matentaw kayo kan bumi gana-gana na tu kayan. Jadi nama mata Muhammad waktu matentaw ina mulai suntok nama mata matentaw ina malawi sa ko bayak guguk batu iro gupot gibang. Gupot pasal gupot gibang ini konan di ko gulu. Konan ko gulu gibang teguluog. Pukul 6 ganito. Jadi waktu ini ko tandor bahwa ini piil nabi kita kadang di mga guys itu penunjuk ngaton mo yari pun bahwa waktu jam ini ko pukul 6 subuh pukul 12 tang kapi. Makno mo pukul tunong pukul siku konan kita ton ibarat mo pukul 6 subuh-subuh mulai matentaw lumuan. Jadi tunong agad sa ula-ula pukul 12 tengah daw tengah hari kemudian Melayu kita tengah daw koy. Pukul tunong pukul gibang siku kita ton sa ula-ula ramo pukul 6 kemapi tulang tukud kita ton sa ula-ula ramo pukul 12 tengah gampi. Jadi na usur mo. Jadi sebenarnya mo akay kaitan kadimo kita mengaco akay lang po satu surah naran surah mo surah Al-Hadi. Surah Al-Hadi. Al-Hadi itu kamu uni Arab besi. Besi. Kita besi itu koy. Surah besi. Akay itu ng Al-Quran. Nangalam surah nombor 57. Surah Al-Hadid surah besi. Besi. Nanti kita punya tu aripun kenuak makna besi. Besi. Alang besi. Ayat termo lebih kurang ayat nombor 5. Gini. Jadi rokos termo kena lebih kurang yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Gitu. Yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil lail. Jadi makna lebih kurang Allah gunai irapanan malaikat ramo mengesuwak gabi yulijul laila fil nahar mengesuwak gabi ng alam daw. Yulijul laila fil nahar mengesuwak gabi ng alam daw waktu daw. Kemudian Allah gunairo penon malaikat mengesuwak daw yulijul laila fil nahari wa yulijun nahar wa yulijun nahara fil lail. Mengesuwak daw ng alam gabi ganito. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail. Jadi ganito kayo maksud mo pukul 6 subuh o pukul 6 kamabi tulong kamabi kamanang kamiro awal sa kagabi ko pukul 6 tawa kay tay daur mo so asa da magarib ko kamakito ganito pukul 6 da matantaw suntok pukul 6 lebih kurang. Jadi nang kamiro awal gabi. Jadi kamuncak mo gabi tanda tulang tukod kita pukul 12 tengah gabi. Kemudian begitu itu tulang tukud kita, artinya semua pukul 1 surut tahu kau yang 1 surut tahu, 2 surut tahu, 3 surut tahu, 4 surut tahu, 5 surut tahu, ngam-ngam dah tudong, ada pukul 5, pukul 5 surut tahu, ngam-ngam tudong, ada pukul 6, pukul 6 tahu kau yang subuh, gitu. Jadi kalau ada pukul 6 subuh tu kami awal sampai waktu tahu ko ganun. Yulijul laila fin nahar, laila ta kung ni Arab laila ta gabi ganun. Nahar tu tahu.
yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar iro mengusuok tau wa yulijun nahar fil lail agarina. Jadi seruak-ruak kampi semua suruh tahu semua suruh kampi. Ini apa yang maksud. Jadi tanda bahawa bumi kita kan dunia kita gerikot dengan semua tuang kan. Sekobek tunong ko sekobek konan surgi bang gitu. Kamu ni Melayu daripada barat ke timur. Satu lampu istilah ngalamu ni Melayu mengikut arah lawan jam. Kamu arah jam tan berkemoh. Arah jam tan berkemoh ko ya suruh konan gitu. Jadi kamu surgi bang tan lawan jam. Arah lawan jam. Jadi kemudian kita arah lawan jam tu surgi bang tapi dia senang langsung but jadi ada kayak nak gulu siri kedua ku sekira singkat insyaallah berehat kita guru sekejap nanti akan melan siri keput telu nang waktu silun ko insyaallah. Jadi sebelum kita berehat, ngatar macam kaya gulu tasbih kiparatan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalanggunganku ini sementara waktu siri kedua ko. Jadi insyaallah nang alam siri ketelu sak ngatan sambung insyaallah. Jadi sebelum kita punya berehat ngatan maco guru tasbih kiparat seorang tang ini tiniru nabi kita nang penon sahabat termo. Jadi rokos tasbih kiparat termo gerano. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.